Tay, pakita ko sa kuya. Ano na ako na? Ikaw, kung anong gusto mo, left or ano? Shooters, are you ready? Stand by. Hit. Nice. Hindi, paano malalaglag? Bakal yun, bakal yun. Bakal tinatama mo. Baba konti. Mataas. Limig na dulo. Nice. Pwede yung palitan? Oh, pwede. Pwede ba palitan ano? Pag nangalay ka, kabila. Yan sa tournament, di Pwede pwede. talaga. Nice. Kamay sa dibdib. Kuyos mo. Yan. Para lumipad yung extra energy sa kaliwang kamay. Nice. Last two. Grabe, masasabi. Nice. Hit. Oh, ganda. Priyan. Oh. Nice one. 85, 90.